Til hamingju með daginn. Þennan baráttudag kvenna og kvára allan heim. Í dag göngum við fyrir friði á Gaza og fyrir friði í öllum heiminum og ég held ég hafi aldrei séð jafn marga á viðburði í tilefni 8. mars og núna, enda sannarlega þörf á. Sú sem kom hér fram í upphafi heitir Steinunn Eldflaug með þessa dásamlegu tónlist, en hérna verður einstaklega góð dagskrá, erinda og tónlistar og brýningar og ég hef bara sjaldan séð jafn frábæra dagskrá. Ég heiti Drífa Snædal og ætla að kynna þetta í dag. Og ég mun tala á íslensku, en hérna táknmálstúlkandi Margrét Baldursdóttir og Lilja Íris Long Birgisdóttir, túlka, og það líka túlkað á ensku. For those who are non-Icelandic speaking, there is translation in English up on the projector, so you can move forward to read the English translation. En það eftir neina að bíða. Ég vil bjóða Enastesjani, nema við Háskóla Íslands og stofnanda femínska félagasamtaka í Palestínu velkomna. Enastesjani, welcome. Enas ekki kominn. Já, þarna, gjörðu svo vel. Good evening, dear feminists. Today, as we gather on this ground to commemorate International Women's Day, our hearts are heavy with the weight of the atrocities of genocide endured by our sisters in Gaza and Palestine. My heart is heavy on those women of Gaza who made me feel whole when I was visiting Gaza over the last 3 years of my life. The suffering they have endured, the pain they have borne is not just a statistic, it's a heart-wrenching reality that demands our attention and our action. I know that many of you are following the news on Gaza, following the brave Bissam, Listia, Mais, Mu'taz, and all of these other great journalists. Who could show us what is happening moment by moment. But I choose today to remind you of, but also highlight, some of the suffering that the women specifically in Gaza went through during the last 5 months of crimes against humanity committed by the Israeli Zionist regime. Picture, if you will, the faces of these women, the tears that they have stained, that have stained their cheeks as they've buried their children, their dreams, their hopes for a better tomorrow. Imagine the misery of a mother forced to bring new life into a world devoid of compassion and kindness. Her body a battleground, her spirit tested beyond measure. But it doesn't end there, no.
The horror only deepens as we confront the harsh realities of their daily existence. In a world where access to basic hygiene products is taken for granted, about 700,000 women and girls in the menstruation age in Gaza were denied even the most fundamental necessities for their menstrual hygiene. Imagine for a moment the indignity of not having access to sanitary pads or clean water in toilets. The very essence of dignity is stripped away, leaving them to navigate their daily lives with little more than determination and hope. And as we speak of their suffering, let us not forget the broader context in which it occurs. In Sudan, in Congo, in countless other corners of the globe, women are facing similar horrors, their bodies treated as pawns in a game of power and control. Pregnancy, a time that should be filled with care and support, became a risky journey for these women. Denied access to adequate nutrition and medical care, they faced the specter of malnutrition and untreated health conditions. In the most critical moments of childbirth, they were forced to endure unimaginable pain without proper care or anesthesia, often in overcrowded hospitals where beds are a luxury. And as if their suffering wasn't enough, the destruction brought upon their homes and communities has left them displaced. Schools and universities, once beacons of hope and opportunity, now lie in ruins, denying girls and women their right to education and a better future. Their homes, their workplaces, their very sense of security, all turn away in the blink of an eye. Let us not forget that women experience a unique burden in times of crisis. Not only are we often the primary targets of violence and oppression, but we also shoulder the immense responsibility of holding our families and communities together in the face of unimaginable adversity. Forced to endure the unspeakable pain of loss and displacement, we have seen the women in Gaza rise each day to care for their loved ones, to feed their children when food is scarce, and to provide comfort and solace when hope seems all but lost. Furthermore, we must confront the harsh reality that our bodies as women have been utilized as battlegrounds in crisis fueled by the patriarchal power and greed. In Gaza, women have not only faced the indiscriminate violence of genocide, but also the insidious scourge of sexual assault and rape at the hands of Israeli soldiers. These atrocities confirmed by the United Nations, just to be clear, stand as haunting reminders of the depth of human depravity. And yet, despite the overwhelming evidence, these horrors have been largely ignored by the mainstream media, relegated to the shadows while the suffering of certain races and classes of women is thrust into the spotlight. This selective outrage is not just an affront to the victims, it's a betrayal of the very principles of justice and equality that we hold, my dears. As feminists, as advocates for the rights of all women, we cannot allow such injustices to go unchallenged. We must speak out. We must demand accountability, and we must stand in solidarity with our sisters who have been silenced and marginalized for far too long. To my sisters in Iceland, to my fellow feminists, I say this: if we are to truly embody the principles of intersectional feminism, if we are to claim the title of ally, then we must rise strong for the women of Palestine, Sudan, Congo, and beyond.
we cannot turn a blind eye to their suffering, cannot wash our hands of their blood, and still call ourselves feminists. You cannot call yourselves free, while other women are still unfree. Our solidarity must be more than just words on a page. It must be a call to action, a rallying cry for justice and equality for all women everywhere. Let's stand together, shoulder to shoulder, hand in hand, as we fight for a world where every woman and girl and non-binary individual is valued, empowered, and free to live their lives with dignity and respect. For until that day, our feminist work is far from finished. So free Palestine. Thank you, Enas. Takk kærlega, Enas. You can move a bit forward. There is a room here in the front. Hún Enas sagði þetta svo fallega að við þurfum að standa með konum allstaðar, en það líka þannig að hryllingur sem á sér stað í heimi, hann teygir líka anga sína hingað til Íslands og í okkar velferða góða samfélagi þá einstaklega viðkvæmur hópur sem stjórnvöld hentu út á götuna í ágúst, bjuggu svo til bráðabirgðaskýli fyrir þau. Þetta eru mansalsþolendur, þetta eru þolendur sem stjórnvöld neita að sjá, neita að gera eitthvað fyrir og vilja helst að þau bara hverfi úr augsýn. En þær hverfa ekki úr augsýn, nokkuð að tala hérna á eftir. En það ein kona sem fær ekki einu sinni inn í neyðarskýlinu. Hún út á götu með barnið sitt. Það var viðtal við hann í Heimildinni fyrir viku síðan. Hún heitir Precious. Hún treysti sér ekki til að tala hérna í dag, en ég fengi þann hlutverk að segja nokkur orð frá henni. Og þau eru svo hljóðandi. My name is Precious and I need help. I am going through a lot since I came back to Iceland from Italy. I am alone with my baby. We do not have anywhere to go and we have no money. All support has been taken away. I came back to Iceland for my baby. I am frustrated. I am tired. I do not know what to do anymore. I want to give my baby a better future. Please, I need help. Þetta staðan í velferðarsamfélaginu okkar. Kona ein út á götu með barn og það verður sett inn á viðburðinn hvernig við getum aðstoðað Precious. En ég hvet ykkur til þess að lesa viðtal við hann í Heimildinni fyrir viku síðan. Næst fáum við að heyra frá Gíti Gandra, fræðimann við Jafnréttisskóla Grá og Rikk, rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands. Gíti, are you here? Welcome. I have 5 minutes, and there are 5 things that I think we should all keep in mind about colonialism and what it has to do with the war on Palestine. So I'm going to be very brief, if I can.
and mention these 5 things. So there's been a lot of work done in the last few months on the ways in which this war on Palestine is being reported and talked about. And because I think that stories and narratives are critical to politics and bombs, I think that we should talk about how to think through this through the lens of coloniality. And it'll help us understand why our demands for justice are being made to seem impossible. Before we start, colonialism comes in many forms. Being a British protectorate is one of them. Being handed from one power to another is one of them, so it's not complicated. It's colonialism. So the first question that we are constantly being asked is, whose violence is in the service of a just cause? Instead of thinking of this as a moral, legal binary, like terrorism versus self-defense. So the Palestinians are being terrorists, the Israelis are doing this in self-defense, one violence is not justified, the other one is, or people will say all violence is bad. And that doesn't mean anything to anyone. But if we think about this in the context of colonialism, colonialism is a violent enterprise. It begins in violence, it protects itself through violence, and it breeds violence. No colony or occupied or imperial territory has ever been granted independence out of the goodness of the colonizer's heart. Independence has had to be wrenched out of the colonizer's grip by making it financially and physically infeasible for the colonizing forces to continue to remain in control. In almost every case throughout the world over the past hundreds of years, this was achieved through long, sustained, and bloody resistance, even in Gandhi's India. So in the colonial context, nothing began on October 7th. It is just one date amongst hundreds of others over 75 years of colonial occupation. But it leads us to another question. So the question that you'll always hear is, do you condemn Hamas and the violence of October 7th? From the perspective of a post-colonial person, I'm from India, who is taught the proud history of independence struggle in India, let me ask you this. In a context in which there is such an enormous power differential between the two sides, why are we being asked to condemn the single, tiny, vulnerable side, and to not condemn but understand the motivations, the grief, the rage, the long and complicated history of the colonizer, who is positioned here as the victim, the side which includes the most powerful nations on the planet? Incomprehensible as this appears, you will see this logic everywhere in the history of the world. Every time the powerful colonizer demanded your sympathy while condemning the savage colonized native for being violent. The history of armed resistance around the world is the history of colonization. That history did not begin on October 7th, 2023. So the other thing that we're asked, number 3, aren't terrorists and human shields justified military targets? Thinking decolonially, keeping in mind the persistence of colonial structures of power, even in non-colonial contexts and times, I ask you, who gets to decide who is a terrorist and who isn't? If using violence against civilians to make a political point is terrorism, then who is not a terrorist in this context? But only those, thank you, but only those who with, in this case, clear colonial power get to decide who is a terrorist, who gets put on terrorist blacklists, who gets taken off that terrorist blacklist for good behavior and for political reasons. Similarly, who ratifies the flimsy arguments made about who is a human shield
and can therefore be legally killed, and who is not? Which superpower, I name no names, which superpower supports the logic that no evidence is needed to believe that a terrorist is using thousands of civilians as involuntary human shields, thereby justifying their murder because they are now military targets? And when those human shields number in the tens of thousands, half of them children, then we must consider the importance of the category of genocide. And so the next question, number 4, why does the word genocide matter so much? Why will Biden accept that Israel's war on Palestine is over the top, but not genocide? Why can we call it ethnic cleansing, mass death, destruction of the national pattern of the oppressed group, etc., 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 but not genocide? First, because even a terrorist and a human shield have the legal right to not be victims of genocide. So to say that someone is a terrorist or that they are human shields is still not justification legally for exterminating the population. Even a terrorist has a right not to be killed. In other words, genocide is illegal even if the victim is a terrorist. And second, because of what is called Holocaust exceptionalism, which claims that the Holocaust is the exemplar of genocides, and that in its singularity, there has never been and can never be another such genocide. This singularity is a colonial construct. It ignores and erases the long history of colonial genocides around the world, which remain largely unremembered, unmemorialized, unarchived, and unknown to us, not only because evidence is actively destroyed by colonial powers, but also because they happened out there to those people who were hardly considered human like us, rather than here on European soil to European people. And when we forget all those genocides and all those holocausts, then it is possible for us to consider this one Holocaust as the exemplar of genocide. And so the related question is Israel likely to be eventually indicted for genocide by the International Court of Justice? You might think so, but keeping in mind that when the colonial powers made the laws regarding genocide, they kept the definition so strict and so hard to prove that they made it almost impossible for anyone to fulfill all the criteria and to be indicted for genocide. Why? So that they, the colonial powers, could continue committing such atrocities without being indicted. And this is also one of the answers to my fifth and final question. Why does it matter that these genocides happen to those people? The answer to this question has deep implications for journalism, for truth, and for trust. The way that colonial discourse has been set up globally and cemented over hundreds of years is through what we call othering. That is, setting up the world in binaries of us and them. Colonial narrative constructs the colonized native as sly, devious, unreliable, lying, untrustworthy, as against the colonizer who is honest, upright, just, rational, trustworthy, reliable, and so on. So when we look at how this war is being reported, and we ask ourselves whose data and accounts are considered unreliable or outright lies, in spite of photographic and video proof, and whose information is taken on faith as accurate, regardless of how many times they have been proven to have lied, we are presented with the same old colonial tropes, where the colonized side's information is lies, while the colonizer's account is taken on trust. And this has been called colonial journalism, reportage that is shaped by ideology rather than rigorous fact-checking. And this reportage aids and abets genocide because this unverified data, taken on trust because it comes from the colonizer, reinforces the image of the colonized person as unreliable, unethical, suspicious, immoral. Entire communities can legitimately be labeled or considered as criminal or suspicious enough
to be terrorists or at least terrorist sympathizers and made legal targets of bombs. As Edward Said said, narratives defeat armies. The way we tell these stories have power over bombs, both to bomb us and for us to stop the bombing. Keeping the narrative on the war on Palestine colonial-centered is our one hope of defeating the armies of the world's superpowers. And so in ending, I want to thank all the young people who, through their own protests, through their own feet, through their social media, have got that narrative up and running and established it and continue to send it around the world. If anyone will change the narrative, they will. So thanks to them. Thank you. Thank you so much, Kitty. Í heiminum í dag það eiginlega orðið róttækni að tala fyrir friði. Og einni nóttu eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu virtist allur heimurinn vera orðinn hernaðarsinjar. Það var bara spurning hvoru megin þú vildi vera og allt í einu hlupu bæði Finnar og Svíar í hlýjan faðm NATO á þess að hiksta. Það því dásamlegt að taki sig fjöldamörg samtök saman á Íslandi til að tala fyrir friði af því að það nauðsynlegt og það mikilvægt og það vantar í heiminum. En þau félög sem standa að þessum viðburði eru menningar- og friðarsamtökin MFIK, Félagið Ísland Palestína, UN Women, Kvenréttindafélag Íslands, Efling, Iðjuþjálfafélag Íslands, Félagsráðgjafafélag Íslands, Stígamót, Samtökum kvennaathvarf, sósíalískir feministar, jafnréttisskólinn Grow Gest, Kvennasögusafn Landsbókasafns Íslands, Samtökin 78, Samtök hernaðarandstæðinga, Femínísk fjármál, Mannréttindaskrifstofa Íslands, Háskólahópur Amnesty International, Rauða regnhlífin og Slagtog. Og þetta hefur nú yfirleitt verið styrkur íslenskra kvennarhreyfingar, það að ná mörgum saman. En núna ætla ég að kynna á svið þær Sólveigu Hauksdóttur og Manar Asse sem ætla að flytja ljóð bæði á íslensku og arabísku. Gjörðu þið svo vel. Stríð eftir Ara Jósefsson. Undarlegir eru menn sem ráða fyrir þjóðum. Þeir berjast fyrir föðurlandið eða fyrir hugsjón og drepa okkur sem eigum ekkert föðurland nema jörðina, enga hugsjón nema lífið. It's a poem by the Palestinian poet Fadwa Tuqan, female Palestinian poet. It's called حريتي, which means my freedom. حريتي 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 صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب وأظل رغم القيد أعدو خلفها وأظل رغم الليل أقفو خطوها وأظل محمولا على مد الغضب وأنا أناضل داعيا حريتي 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 ويردد النهر المقدس والجسور حريتي والضفتان ترددان حريتي ومعابر الريح الغضوب
والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي، حريتي حريتي حريتي. سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل، في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن في زنزانة التعذيب في عود المشانق، رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظي الحرائق. سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر ويظل يكبر، حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب، حريتي حريتي. ويردد النهر المقدس والجسور حريتي، والضفتان ترددان حريتي، ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي، حريتي حريتي حريتي. Haríati. Næst það mér mikill heiður að kynna konu sem ég hef dáðstað í áratugum saman. Það hún Amal Tamimi. Hún fyrsta konan af erlendum uppruna til að sitja á Alþingi Íslendinga sem varaþingkona og stofnandi jafnréttishús, og hún jafnframt frá Palestínu. Amal. Þetta ekki. Góðan daginn. Já. Ég ætla að spyrja ykkur öll eina mínúta þögn fyrir lífið af konur í Gaza. Við erum búin að missa 9.000 konur. Það 23 konur særðar og 34 af þeim mæður. Eina mínúta þögn. Takk. Okay, takk. أنا سأتكلم بالعربية ولذلك سأبدأ بقولي السلام عليكم. السلام عليكم. يا روسا إنه من سعادتي أن أكون متواجدة هنا هذا اليوم رغم أن السعادة والألم الذي نعيشه كشعب فلسطيني من اعتداء غاشم على شعبنا الفلسطيني على امتداد 75 عاماً، والسعادة في الفترة الأخيرة لا تمت لنا بصلة، ونحن نرى أبناءنا وإخوتنا وآباءنا تحت القصف العدو الغاشم المسمى بإسرائيل بمساعدة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي على مستوى الحكومات والقيادات الصهيونية والمتصهينة. وكما قال بايدن نفسه: ليس من الضروري أن تكون يهودياً لكي تكون صهيونياً، بل أن الكثير من اليهود أنفسهم أبعد الناس عن الصهيونية نفسها. ولقد ذكرت هذا لكي أنوه أننا لم ولن نعادي إسرائيل بسبب ديانتها. نحن نعادي الاحتلال والاستغلال وسرقة الحقوق وحقوقنا كشعب فلسطيني.
لا يمكن أن نتكلم عن المرأة دون أن نتكلم عن مسببات إيجاد يوم خاص للمرأة، حيث أن المرأة دائما الطرف الأضعف. حتى في الغرب ما زلنا نقاوم ونناضل للحصول على نفس الرواتب ونفس الرتب ونفس العمل، فهذا يعني أننا لم نحصل على حقوقنا في الغرب. ولكن إذا نظرنا إلى مناطق أخرى من العالم مثل منطقتنا التي تسمى الشرق الأوسط، رغم أنها تسمية إمبريالية، إنها المنطقة العربية، لرأينا أن مطالب المرأة مختلفة. ونحن في فلسطين وجعنا الأول والأخير هو الاحتلال. فأنا مثلا تعلمت عن حقوقي ونضالي تحت الاحتلال، حيث احتلت القدس في عام 1967، وسجنت وأنا في 13 من عمري، وقد اندمجت في الحركة النسائية في وقت مبكر جدا، تماما مثلما تزوجت مبكرا وأنجبت أطفالي مبكرا. وبعد الانتفاضة الأولى بدأت وفود المرأة الغربية تأتي لكي تعلمنا كيف نطالب بحقوقنا. فمثلا تأتي حركة نسوية من أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط لتخبرنا أننا يجب أن نطالب بحقنا في الإجهاض. ونحن مجتمع تحت الاحتلال ننجب أبناءنا من أجل فلسطين. وعلاقاتنا من دون زواج قليلة جدا إن وجدت، أو تعليمنا عن حقنا في قيادات المؤسسات أو ما أريد أن أقوله أن النضال يختلف من مكان إلى آخر، ومن شعب إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى. لا نستطيع أن نقوم بعمل قطع ولصق على جميع المجتمعات بنفس الحقوق والمطالب، وهذا ينطبق أيضا على حركة المرأة الأجنبية في أيسلند. فلا يمكن أن نطلب من النساء الأجنبيات في أيسلند أن تفكر وتطلب مثل المرأة الأيسلندية. لا تنسوا خلفيتنا الثقافية وأوضاعنا وأسباب وجودنا هنا، ومن المتحكم بنا، ومن الذي يقرر لنا. فكروا في هذا، وانتبهوا أننا نتشارك معكم في هموم الحياة وليس هموم الأجانب فقط. الحقائق دائما في الشارع وليس في المكاتب. وأشكر لكم طول انتباهكم. Takk, Amal. Nú það mér sérstakur heiður að kynna konur sem ég hef aðeins kynnst. Þær eru þolendur hinna ömurlegu ákvarðana sem hafa verið teknar á Alþingi Íslendinga. Í útlendingalögum hent út á götu eru núna í skýli á vegum Rauða krossins í Borgartúni. Ég fyrir mitt leyti segi þetta verður ekki fyrirgefið. Aldrei. Þetta eru kempurnar Mari Itoan, Ahisi Jóa, Blessing og Soma, Ester og Maregie. Gjörðu þið svo vel. Mari, Ester og Blessing.
Góðan daginn. Ég heiti Mary. Ég heiti Esther. Ég heiti Blessing. Við erum frá Nigeríu. Ég búinn að vera á Íslandi í 4 ár. Mig langar ekki að tala af hverju við komum. Við erum hér af því að okkur langar í betra líf. Í ágúst á síðasta ári var okkur kastað á götuna. Núna búum við í Rauða Kross skýlinu. Lífið okkar ómögulegt og mjög erfitt núna. Það erfitt að eiga ekki heimili. Það erfitt að fara út af fyrir daginn klokkan 10 af því að skýlið lokar. Það erfitt að labba allan daginn. Það kalt. Það erfitt að hafa ekki vinnu. Það erfitt að fá ekki að tala við lækni. Það erfitt að eiga andre peningar. Við erum að betla peningar fyrir mat. Það erfitt að vera ekki örugg. Okkur líður mjög illa. Hvað eigum við að borða? Hvert eigum við að fara? Hvað eigum við að gera? Vilastu void að við selju okkur aftur. Ég bið. Hætti að koma svona frá við okkur. Við erum tröttar. Þetta ekki líf. Okkur langar að vinna og gefa að okkur. Okkur langar í líf. Viltu hjálpa okkur? Við erum manneskjur, hens og tår. Takk fyrir. Takk. Nú held ég að það sé mannbætandi að hlusta á hana Silju Aðalsteinsdóttur sem syngur lagið Vögguvísa róttækrar móður og ég treysti því að við tökum undir mjög hressilega. Gjör svo vel, Silja. Undirleikarinn minn fékk COVID, þannig að þið verður bara að taka vel undir. Við viljum texta upp á skjá, sko.
En syngi gamalt stef við þinn sængur stokk í kvöld, sólin rennur langt að fjallabaki, þá sem sitja sléttir og slóttugir við völd og sleppa aldrei neinu fantataki. Morðingjar heimsins og myrkra verka hér munu reyna að draga úr þér kjarkinn, en gleymdu tvísamt aldrei að meir en maklegt að á mörgum þeirra höggvist sundur barkinn. Þeir eiga glæstar hallir, þeir eiga lúxusbíl, þeir eiga meir en nóg til hnífs og skeiðar. Þeir kæfa okkur í táragas og kalla okkur skríl, þeir koma okkar vandræðum til leiðar. Morðingjar heimsins og myrkra verka hér munu eflaust pína þig til dauða, en gleymdu tvísamt aldrei að meir en maklegt að úr mörgum þeirra vætli blóðið rauða. Svo segi ég að lokum, fyrst sólin hnigin og svefnsins engill strýkur þér hvarma, að margan góðan drenginn þeir myrtu þar og hér, og margur hlaut að dylja sína harma. Morðingjar heimsins og myrkra verka hér myrða okkur líka einhvern veginn, en gleymdu tvísamt aldrei að meir en maklegt að af mörgum þeirra væri skjátan flegin. Því miður sannarlega tími til þess að rifja upp morðingja heimsins og hvað við gerum við þá. En næst komið henni Sigrúnu Johnson og hún ein þeirra kvenna sem við höfum fylgst með aðdáun af síðustu vikur, sem gerði það sem stjórnvöld á Íslandi drulluðust ekki til að gera fyrir seint og síðir. Hún ein sjálfboðaliðanna sem fór til Kaíró í þeim tilgangi að koma fólki út á Gaza og tókst það. Gjörðu svo vel, Sigrún. Hæ, kæru baráttusystkini og gleðilegan baráttudegi kvenna. Frábært að sjá svona marga hérna, bara geggjað. En ég var beðin að segja nokkur orð þar sem ég ein af íslensku konum sem fór út í Kaíró og til að ná fólkinu okkar út á Gaza. Bara minna má ekki vera, sko, þegar ríkisstjórn Íslands eins og hún Bergþóra Kristín og Mari Lilja ruddu þessa braut í lok janúar og sýndu þjóðinni að þetta væri ekki svona flókið eins og ríkisstjórn Íslands vildi meina. Þetta sjálfboðaliða starf ýtti nú rækilega við utanríkisráðuneytinu og loksins tókst sendinefnd ráðuneytisins að gera það sem hefði átt að gera fyrir 4 mánuðum, að koma dvalarleyfishöfum okkar út af Gaza. En þó eru margir dvalarleyfishafar okkar þar ennþá sem fengu fjölskyldusameiningu eftir 10. febrúar samþykkta og vinna íslenski sjálfboðaliðar nú enn að því að koma þeim yfir landamærin. Það hefur verið sanngjarnlegur heiður að vera hluta af þessum sjálfboðaliðahópi. En síðastliðna mánuð hef ég kynnst mögnuðum konum og kvárum í samfélaginu sem myndaðist í tjaldbúðunum á Austurvelli
og eiga þessi einstaklingar það sameiginlegt að búa yfir gríðarlegri réttlætiskennd, seiglu og baráttuvanda. Og þegar þjóð að upplifa jafnmiklar hörmungar á Palestína, þá samtakamáttur nauðsynlegur. Þrýstingur á stjórnvöld að fordæma þjóðarmorð einnig nauðsynlegur og við munum halda áfram að berjast og við munum halda áfram að koma fólkinu okkar út á Gaza. Við munum halda áfram að fordæma þjóðarmorð og við munum halda áfram að berjast fyrir frjálsri Palestínu. Lifi frjáls Palestína! Takk fyrir. Takk. Við skulum halda áfram hinni róttæku baráttu fyrir friði, barátta sem allt í einu róttæk í viðsjárverðu heimi. Við skulum taka allt þetta með okkur tilbaka. Ég þakka þeim sem skipulögðu þennan fund og þessa göngu alveg sérstaklega vel fyrir. Þetta búið að vera mögnuð stund sem við mátt hérna í dag. Ég þakka fyrir mig og næst á dagskrá og þau sem slíta þessari samkomu frelsiskórinn sem ætlar að vera með samsöng á laginu Lifi Palestína. Gjörið svo vel. Já. Og nú reynir á þennan risastóra kór sem við erum öll hérna saman. Lifi Palestína! Já. Ná. Ok, þið verða að lappa. Lifi Palestína og burt með sionismann. Lifi Palestína og burt með sionismann. Lifi, lifi, lifi Palestína. Lifi, lifi, lifi Palestína. Lifi Palestína og burt með sionismann. Lifi Palestína og burt með sionismann. Við höfum sáð í jörðina. Við höfum sáð í jörðina. Og við höfum uppskorið. Og við höfum uppskorið. Við höfum týnt sítrónurnar. Við höfum týnt sítrónurnar. Og pressað á lífurnar. Og pressað á lífurnar. Og við höfum kastað grjóti. Við höfum kastað grjóti. Og allur heimurinn þekkir okkar vald. Og allur heimurinn þekkir okkar vald. Lifi, lifi, lifi Palestína. Lifi, lifi, lifi Palestína. Lifi Palestína og burt með sionismann. Lifi Palestína og burt með sionismann. Við höfum kastað steinunum. Við höfum kastað steinunum. Í hermenn og lögur. Í hermenn og lögur. Skotið upp eldflaugum. Skotið upp eldflaugum. Gegn okkar kúgurum. Gegn okkar kúgurum. Og allur heimurinn þekkir okkar baráttu. Og allur heimurinn þekkir okkar baráttu. Lifi, lifi, lifi Palestína.
Palestína og burt með sionismann. Við munum frelsa land okkar. Við munum frelsa land okkar. Króa allar króunar. Króa allar króunar. Við munum byggja upp land okkar. Við munum byggja upp land okkar. Til frelsis og fegurðar. Frelsis og fegurðar. Og allur heimurinn mun fá að sjá.